पैरामेडिकल कोर्सेज क्या हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं? पैरामेडिकल कोर्सेज वो छोटे छोटे कोर्स होते हैं जो आप मैट्रिक के बाद कर सकते हैं और बिल्कुल मैट्रिक और एफएससी के बाद अपनी कम उम्र में ही आप बरसरे रोज़गार लग सकते हैं। बजाय कि आप 4 साल यूनिवर्सिटी डिग्री करें, उसमें बेशुमार सेमेस्टर्स, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स और फिर जाकर आपको पता नहीं जॉब मिले ना मिले, फिर आपको एमफिल भी करना पड़ सकता है, फिर पीएचडी भी करना पड़ सकती है और उसके बाद भी जॉब छोटी कोई नहीं है क्योंकि स्किल नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ पैरामेडिकल कोर्सेज वो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जिनमें आप हुनर और स्किल लेते हैं, नॉलेज लेते हैं और अपने काम में महारत हासिल कर कर आप अपनी उम्र के बिल्कुल इब्तदाई हिस्से में ही 18-20 साल की उम्र में ही बरसरे रोज़गार हो जाते हैं और एक मुनासिब आमदन आपकी शुरू हो जाती है। इन कोर्सेज़ की तफसील क्या है, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनका स्कोप क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकपीडिया यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से इस हवाले से तफसील बताएंगे। सबसे पहला जो पैरामेडिकल कोर्स है उसको कहा जाता है जनाब लैब टेक्नीशियन कोर्स। लैब टेक्नीशियन क्या है, इसके नाम से जो लैब टेक्नीशियन है इसी के नाम से ज़ाहिर है जनाब। एक 4 साल डिग्री होती है, उसको कहते हैं एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लेकिन ये टेक्नीशियन होता है, उसका स्कोप, उसका मेरिट, उसका वक्त ज़्यादा है, लेकिन इसको आप 2 साल में कर सकते हैं। उर्दू में इसकी किताबें होती हैं और इसमें आप ये सीख सकते हैं कि लेबॉर्ट्री में कौन कौन से टेस्ट आप कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में जो सैंपल कलेक्शन कैसे होती है, यूरिन यानी पेशाब का सैंपल कैसे लेते हैं, उसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, मरीज़ का खून का सैंपल लेना आपको सिखाया जाता है और एक गिने चुने टेस्ट होते हैं, उनकी एक डिटेल होती है, वो आपको दे दिए जाते हैं कि वो आप कर सकते हैं कानूनी तौर पर, और वो टेस्टों का सैंपल लेना और इसी वाले से टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं। इसमें 2 किताबें होती हैं जी, बुक 1 और बुक 2। उसमें मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, आप एनाटमी, फिजियोलॉजी यानी इंसानी जिस्म की तफसील पढ़ते हैं और इसी तरह आप दीगर चीज़ें पढ़कर 2 साल में वो कोर्स मुकम्मल करते हैं। इस क्या पेपर लेती है पीएमएफ, जिसे कहते हैं पंजाब मेडिकल फैकल्टी, और ये डिप्लोमा एफएससी के बराबर तस्लीम किया जाता है क्योंकि ये मैट्रिक साइंस के बाद किया जाता है और इसका भी जो दौरानिया है वो 2 साल का है। उसके बाद दूसरे डिप्लोमे की बात की जाए तो उस डिप्लोमे को कहते हैं ओटी टेक्नीशियन डिप्लोमा। ये 2 साल का डिप्लोमा होता है और इसके करने के बाद आप टेक्नीशियन बनते हैं, वो वाले टेक्नीशियन जो ऑपरेशन थिएटर में सर्जन और डॉक्टरों के साथ किसी बड़ी सर्जरी में असिस्टेंट के तौर पर हेल्प करते हैं। आप उनकी टांके लगाने में, ज़ख्मों की सफाई में, ज़ख्म को बंद करने में, और जो फीमेल्स हैं तो वो फीमेल्स किसी लेडी डॉक्टर की सी सेक्शन वगैरह में डिलीवरी में हेल्प करती हैं और इस तरह इसी वजह से आपको कहा जाता है पैरामेडिकल स्टाफ यानी नीम तिब्बी स्टाफ जो डॉक्टर के करीब करीब होता है लेकिन पैरामेडिकल होता है। तीसरे नंबर पर जो कोर्स है, अच्छा अब एमएलटी और ओटी की दोनों की आमदन की बात की जाए तो ओटी टेक्नीशियन वाला और एमएलटी यानी लैब टेक्नीशियन कोर्स वाला ये 2-2 साल डिप्लोमा करके मेरी मालूमात के मुताबिक, क्योंकि मेरा ताल्लुक इसी शोबे के साथ है तो मेरी मालूमात के मुताबिक ये दोनों हजरात जो हैं वो माहाना 30 से 40 हज़ार रुपया प्राइवेट सेक्टर में कमा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स पाकिस्तान में अगर आती हैं तो उन पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर में इनका स्कोप ज़्यादा है। ये क्लिनिक पर या आज़ादाना तौर पर बैठकर 30,000 के लेकर 40,000 रुपये तक 30,000 to 40,000 ये पर मंथ कमा लेते हैं। तीसरे पे अगर बात की जाए फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, तो फिजियोथेरेपी जो है वो एक ऐसी डिग्री है जो 5 साल में होती है, लेकिन उस फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प करने के लिए आप मैट्रिक के बाद ये डिप्लोमा कर सकते हैं और इसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन बनते हैं और लोगों की फिजियोथेरेपी करते हैं, लोगों की इंजरीज़ और ज़ख्मों और बीमारियों में उनकी फिजियोथेरेपी में हेल्प करते हैं। ख़ुद भी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों के ऑयल्स वगैरह यूज़ करके आप मसाज वगैरह करते हैं और इस तरह से अपने पेशेंट देख कर आप पैसा बना सकते हैं। तो अगर आप दूसरी डीपीटी करेंगे तो 5 साल और डिग्री और 1 साल की इंटर्नशिप, 6 माह की उनकी इंटर्नशिप है, और अगर ये करते हैं तो मैट्रिक के बाद 2-3 साल में ही आप इंडिपेंडेंटली अपनी जॉब कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो पैरामेडिकल डिप्लोमा है उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, इन चारों चीज़ों को चलाने के लिए जो है एक डिप्लोमा करवाया जैसे कहते हैं रेडियोलॉजी डिप्लोमा।
اس میں ان چاروں چیزوں پر فوکس کروایا جاتا ہے، جس میں آپ کو سی ٹی اسکین چلانا، ایم آر آئی چلانا، اور سی ٹی اور ایم آر آئی کی جو اس وقت پرائیویٹ فیس ہے وہ 12,000 روپے تک 15,000 روپے تک چارج کی جا رہی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ سی ٹی اور ایم آر آئی ٹیکنیشین جو ہے وہ کتنے پیسے بناتے ہوں گے۔ اگر آپ دن میں 2 ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تو جو 15,000 کا ٹیسٹ ہے وہ کتنے پیسے آپ بنا سکتے ہوں گے۔ تو ایکس رے ٹیکنیشین جو ہے وہ بھی اسی طرح پیسے بناتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ 450-500 روپے اس وقت ایکس رے کا ریٹ چل رہا ہے، مہنگے اسپتالوں میں 700 تک چل رہا ہے، تو وہ بھی اچھا خاصا چارج کرتے ہیں۔ اسی طرح بات کی جائے الٹرا ساؤنڈ ٹیکنیشین کی، تو جناب الٹرا ساؤنڈ بھی کافی مہنگا ٹیسٹ ہے، تو الٹرا ساؤنڈ ٹیکنیشین بھی اسی طرح چارج کرتے ہیں۔ اوور آل یہ ریڈیولوجیکل جو ٹیکنیشین ہوتے ہیں نا، آر آئی ٹی ٹیکنیشین، ٹھیک ہے جی، ریڈیو امیجنگ ٹیکنیشین، یہ اس کے اندر آتے ہیں، اور یہ چاروں پھر آگے آگے اپنی ایکسپرٹیز امپروو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پیڈس ٹیکنیشین وہ ہوتا ہے جو بچوں کی وارڈ میں ماہر اطفال کی ہیلپ کرتا ہے، اور پیڈس وارڈ میں نیبولائز کر دیا بچوں کو انجیکشن وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں میں ان کو ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹیکنیشین کا کورس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بلڈ بینک ٹیکنیشین۔ یہ بلڈ ٹرانسفیوژن میں خون کے محفوظ انتقال میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور جہاں بھی بلڈ ٹرانسفیوژن وارڈ ہو، جہاں پہ خون ایک دوسرے کو لگتا ہو، ایمرجنسی، ٹراما سینٹر، گورنمنٹ ہسپتال، پرائیویٹ کلینک، تو وہاں پر یہ جاب کر کر 30 سے 40 ہزار روپیہ کما سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پیرامیڈیکل کورس ہے جسے کہتے ہیں ڈسپینسر کورس۔ ڈسپینسر کورس پہلے 1 سال کا ہوتا تھا، پھر اسے 2 سال کا کیا گیا، اور گاؤں دیہاتوں میں تو ڈسپینسر جو ہیں وہ 50-50 60-60 ہزار روپے تک کما رہے ہیں۔ ڈسپینسر کا بنیادی طور پر جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسپینسنگ آف میڈیسن۔ ڈسپینسنگ آف میڈیسن کہتے ہیں کہ جو میڈیسن ڈاکٹر یا کسی طبیب نے، فزیشین نے لکھی ہے، وہ جو پیشنٹ کو سمجھانی ہے، جو لگانی ہے، جو پیشنٹ کو انسرٹ کرنی ہے، جو پیشنٹ کے اندر وہ میڈیسن جانی ہے، وہ ڈسپینسر کے ذریعے جائے گی، کیونکہ ڈسپینسر ہی ڈسپینسنگ آف میڈیسن کرتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، ڈرپ لگاتا ہے۔ تو یہ ڈسپینسر کورس جو ہے یہ بڑا مفید کورس ہے۔ آپ 2 سالہ کر کے آپ کسی بھی کلینک پر ڈاکٹر کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو ڈسپینسر کورس ضرور کریں جناب، جو کسی ایسے کورس کی تلاش میں جو ان کو جلد سے جلد روزگار پر لگا سکے۔ اس کے بعد ایک اور پیرامیڈیکل ڈپلوما ہے جس کہتے ہیں سی این اے، ٹھیک ہے جی۔ سی این اے نرسنگ اسسٹنٹ ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اور نرسنگ اسسٹنٹ کیا کرتی ہیں؟ نرس کے یہ اسسٹنس کرتی ہیں، نرس کو اسسٹ کر کے اس کی ہیلپ کرتی ہیں۔ اور نرسز کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ 16واں 17واں ان کا گریڈ ہوتا ہے، زیادہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہیں ڈسپینسنگ آف دا میڈیسن، ڈاکٹر کی ہیلپ کرنا، پیشنٹ کی کیئر کرنا۔ تو جو نرس کو اسسٹ کرے گی، تو یہ بھی 10 پڑھے لوگ کر سکتے ہیں ڈپلوما۔ سی این اے ڈپلوما جو ہے وہ 2 سالہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نرسنگ اسسٹنٹ کورس، ٹھیک ہے جی، سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ۔ تو سی این اے ڈپلوما آپ کر سکتے ہیں گرلز کے لیے۔ اس کے بعد پھر ایکس رے ٹیکنیشین کا کورس ہوتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب وہ پیرامیڈیکل کورسز، ان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بہت کم مدت میں اپنا ڈپلوما کر کے برسر روزگار ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ پسند آیا ہوگا، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور تمام وہ نوجوان جو میٹرک اور انٹر کے بعد جاب کی تلاش میں ہیں، وہ 2 چھوٹے چھوٹے یہ ڈپلومے کر کے جلد سے جلد برسر روزگار ہو سکتے ہیں۔